Pozdrav ljudi, ja sam Mario Gabud, evo u ovom videu ćemo obraditi list. Dobio sam dosta upita od vas kako ga trenirati, koje su vježbe za list. Pa eto, odlučio sam vam pomoći napraviti video o tome. Na početku ću vam reći šta za nekakve osnove anatomije, čisto da bi lakše razumijevali. Onda ćemo obraditi vježbe i na kraju ću vam dati trening program kako da povećate listove, tako da svakako ostanite sami. Dakle, mišići lista su soleus i gastrocnemius. Evo dođite malo bliže da vam pokažem. Znači soleus je ovaj ovdje mišić tu, a na njemu leži gastrocnemius. Koji pokret oni vrše? Oni vrše pokret plantarne fleksije, to vam je ovaj tu pokret, znači ispružanja prstiju. I sami znate kad ovo napravite, osjetite kako vas tu zateže, znači da bi trenirali mišiće lista moramo raditi taj pokret. Evo sad ću vam malo objasniti više o soleusu. Evo, već sam vam pokazao gdje je soleus, sad sam si tu pripremio alat da ga mogu vježbati. Naime, soleus radimo kada su nam noge savijene, a gastrocnemius radimo kad su nam noge ispružene. Evo, ja sam se ovdje složio, imam dobru ideju, u teretani ne morate toliko filozofirati, imate spravu za list, samo se lijepo stavite, odredite opterećenja, ali eto vidite da se može i bez te sprave. Lijepo stavimo i skroz dižemo, ne smijete imati preveliku kilažu i ono nećete moći završiti cijeli pokret. A vidite soleusa ovdje kako se napeo. Znači to pustite skroz i skroz dignete, zadržite sekundu. Hopa. Tako. Evo vidite kako sam se lijepo snašao. Naravno u teretani imate spravicu tako da ne morate ovako raditi. Dakle, soleus nam radi kada su nam noge savijene u zglobu koljena. Sad idemo malo na gastrocnemius. Dakle, gastrocnemius su ove tu dvije korege, kod mene nisu baš velike, ali nema veze, meni to nije bitno. Znači imamo medijalnu glavu i lateralnu glavu, lateralno znači s vanjske strane, medijalno s unutarnje strane. Evo sad ću vam dati dva primjera vježbi. Kod mene nema sprava, tako da se moram snaći sve sa slobodnim težinama. Idemo znači ovako sa dvije noge, uzmemo neki teret u ruke i dižemo se na prste. Isto zadržimo sekundicu gore. Već sam vam spomenuo, znači gastrocnemius nam radi kada su nam noge ispružene, a soleus nam radi kada su nam noge savijene. Ako hoćete pogoditi više ovu lateralnu, odnosno vanjsku stranu gastrocnemiusa, onda možete blago prste okrenuti. Znači prste približiti jedno prema drugima, ista stvar dižemo. Hopa. A ako hoćete više pogoditi ovu unutarnju, odnosno medijalnu glavu, onda blago prste prema van. S tim da budete oprezni. Nemojte previše ni prema unutar, prema van, zato što nije baš prirodna pozicija za koljeno, pa može doći do neke ozljede. Uglavnom, to je bila što se tiče kad radimo sa ova dvije noge. I imamo još opciju kad radimo sa jednom nogom, uzmemo malo veći teret. Ista stvar, dižemo i gore malo zadržimo. Eto, to su bile dvije vježbe i dvije inačice još vježbi za gastrocnemius. Sad ću vam malo objasniti kako da trenirate i dati vam nekakav trening program za povećanje listova.
Da bi održavali i povećavali listove trebali bi ih trenirati šta za nekakvih 2 do 3 puta tjedno. Recimo ponedjeljak, srijeda, petak da nisu baš jedan za drugim danom. Prvi dan radimo znači gastrocnemius, ovaj tu gornji, veći. Radite ovu prvu znači vježbu koju sam vam pokazao za gastrocnemius sa 2 noge na steperu i dižemo na prste. Šta je bitno? Bitno je znači da opterećenje nije preveliko, da opterećenje onako da možemo doći skroz znači do gore, da se skroz možemo maksimalno podići na prste. Ako to ne možemo, znači da je opterećenje preveliko i treba ga smanjiti. Broj ponavljanja neka bude nekakvih 15, ali da to 15 bude kraj. Jednostavno da vas toliko peku listovi da više ne možete izdržati. Odradite takvih 5 do 6 serija, znači to vam traje nekakvih 15 minuta sve skupa, između uzmite odmah 90 sekundi i to je to što se tiče prvog dana. Drugi dan odradite soleus, znači imate ako ste u teretani, spravo, lijepo sjednete, stavite. Opterećenje isto tako pazite da možete podići prste skroz gore, 15 ponavljanja da ste na 15 gotovo, isto 5 do 6 serija. I recimo u petak odradite opet gastrocnemius, njega ćemo malo više forsirati zato što je on ipak izražajniji, tu je s gornje strane. Možete odraditi na jednoj nozi, svaku nogu odradite isto tako 5 do 6 serija po 15 ponavljanja, dobro zadržite gore i to je to. Nadam se da mi je ovaj video pomogao, pokušao sam vam sve objasniti, znači malo anatomije, malo kako koji mišić funkcionira. Ja volim to sve na jedan jednostavan način objašnjavati, tako da vam čim bolje i čim lakše da vam objasnim, da vam približim vježbe koje trebate raditi. Dakle, imamo soleus, gastrocnemius. Soleus radi kad su nam noge savijene, gastrocnemius radi kad su nam noge opružene. 5 do 6 serija do 15 ponavljanja sa jakim opterećenjem. Šta nam je bitno? Znači da pazimo na to opterećenje, da nije preveliko i da nije premalo, znači na 15 da je otkaz. Druga stvar, da zadržimo svaki put u gornjoj poziciji negdje 1 sekundu. I treća stvar, da ne žurimo, da ne idemo prebrzo. I to su nekakva 3 pravila koja se trebate držati i vjerujem da ćete kroz 3 mjeseca, pola godine vidjeti razliku na svojim listovima. Svakako ako ćete početi raditi ovakav program, prije nego što počnete se lijepo izmjerite i onda pratite svoj napredak, jer naravno najveća nam je motivacija kad vidimo da napredujemo u treningu, tako da mjerite, vidite, kad vidite da vam se počne povećavati list, dobit ćete još veću motivaciju i još više ćete ga raditi. Evo, hvala svima što ste gledali ovaj video, nadam se da sam vam pomogao, ja sam se jako potrudio. Ako vam se video svidio, udarite lajkić, ostavite mi komentar da li vam se svidio. I to je to, lijepi pozdrav, vidimo se.